हे मोर सतीश्वर साहित्य प्रवर साहित्य अनुरागी श्रोतागण, आज 6 तारीख रविवार अक्टोबर मास। यह एक धार्मिक मास, नवरात्रि चली यही अवसर रे आमर नवम साहित्य आसर सृष्टि प्रहलिकार नवम साहित्य आसर ये हयग्रीव असुर आविर्भाव, तार बध और केदारनाथ संपर्क प्रारंभिक तथ्य उपस्थापन ये नवम भाग। आपण मानक स्वागत सुस्वागत सु अभिनंदन जन मोर साहित्य आरंभ कर। सृजनी उद्धारी नारायण देव क्षिति उश्वास करिले, हयग्रीव रूपे दैत संहारी अश्वमुखे पूजा हेले। मधु कैटव बध पर आउ जड़े दुर्मत राक्षस से वेद हरण कर विषय आम जाना। एथिपाई घोड़ा मुखरे नारायण अवतार नहीं, जेहेतु असुर जड़े घोड़ामुखी घोड़ामुखरे आविर्भाव होते। बहु पुण्य स्थाने लक्ष्मी हरग्रीव जने पूजती आदरे, विशाखा पाटणा हाजा काम रूपे, विशाखा पाटणे हाजा काम रूपे नांगालुरु चेन्नई रे। मधु दैत्य मारी से मधुसूदन स्मरती मर्ते मानव, महामाया देवी विष्णु सहाय रे कैटिभी नामे प्रभाव। महामाया देवी कैटिभी नाम रे आविर्भाव होती। विष्णु हयग्रीव आरेक आख्यान विष्णु पुराणे स्थानित, दैत्य हयग्रीव कश्यप दनुक औरसे दुष्ट जनित। प्रलयांते विष्णु नव सृष्टि भली नव सृष्टि इच्छे वेद बर हकारिले, प्रजत्न साहित्य रख वेद बोली वेद हस्ते तुली देले। षष्ठांक इच्छारे चारि शिशु भावे प्रजत्ने ब्रह्मा पालिले, निरापत्ता घेरे कुंवर बढ़ती मीन जेन्हे बढ़े चले। मधु कैटव ठारू सिना वेद पुणी उद्धार कले, पुणी आउ एक घटना घटिला। चारि वेद को आणिकी नारायण ब्रह्मा पाखे पहुंची से चारि वेद चारि शिशु भाव खेलुं। चपल मस्तिष्क अमृतर शिशु चारि वेद क्रीडारत, दक्षिण राक्षस दृष्ट हयग्रीव रचिले हीन चक्रांत। प्रलोभित करी लालसा देखई चारि वेद हरि नेले, कैलासर फेरी वेद को न पाई विष्णु देव फेरा दिले। पुणी फेरई नहीं, पुणी चोरी कर नहीं। आउ एक असुर हयग्रीव राक्षस एत बड़ बोझ सिरे लदिदेल, एत बड़ बोझ सिरे लदिदेल सृष्टि संरचना पाई। प्रमत्त दानव वेद हरिनेला कि करी क्षिति साई। कि सभा करी बुद्धि दिशु नाई, रक्षा कर हे गोसाई। बुड़ी जाए गोड़ तलुकु बाट घाट दिशु नाई। अधीर होनी खोज ब्रह्मदेव वेद शिशु केउठारे, त्वरित जनाओ किपरि अछंती दैत हेफाजतरे। ध्यान रे बिरंची सकले जानिले वेद शिशु कारागारे, बोला बोली हंती मुकती आशारे जीवे केमंत प्रकारे। से चारटा बालुंगा शिशु से माने चाहिए किमिति ए बंदीशाला आम रही किमिति खसीजी ए राक्षस कबल पलैब चाहिए। दुई जगुआल शोईचंती निते, दुई जगुआल शोईचंती दिने जणे द्वारे टहलुची। सुजोग उंडिकी एकोई बालक भितरु द्वार खोलिची, जड़े खोलिक पलैले। अन्य तीन साथी साथे चली डाकी करी निमिषे अंतरे हेले। अपहृत शिशु पलायन कथा हयग्रीव जे जानिले। जगुआल मारी रोषे हयग्रीव खोजिला वेद शिशु को, प्राचीर उहाड़े देखिला मानव अपहृत बालक को। प्राचीर उहाड़े देखला पिला
ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧଭରେ ଦୈତ୍ୟ ଧାଇଁ କରତରେ ନାସିବ ମୂଲ୍ୟବେଦ ଅଗତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳିଲା ପରି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ। ସେ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରିକି ଉତ୍ତଳ ଲହରୀକେ ଟେକି ଯାଇଛି। କିଏ ଏମିତି ହେଇଛି କାହିଁକି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିକଟ ଗର୍ଜନେ ସାଗରର ଜଳ ଆସିଲା କ୍ଷଣକେ ମାଡ଼ି ଜଳର ଆଘାତେ ଦୁର୍ମତି ରାକ୍ଷସ ପଡ଼ିଗଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି। ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଲହରୀ କାଚି ଦେଇଛି ହୟଗ୍ରୀବ ମୁହଁ ମାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁହଁରେ ବାଜିଲା ମୁତେକ ପାହାର ଚେତନା ହେଲେ ବି ଲୁପ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ହରି ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଉଷତ। ସେଇ ଉତ୍ତୋଳିତ ଜଳରେ ମୀନ ରୂପରେ ଆସି ପୁଣି ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭେଦ ଉଦ୍ଧାରିଣ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ହରି ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଉଷତ। ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୟଗ୍ରୀବ ହତ ନିଧନ ହବାର ଜାଣି କ୍ରୋଧ ଭରେ ଦେବ ସୃଜନୀ ବିନାଶେ ଆଗ ବରଷୁଳ ପାଣି। ସର୍ବଦେବତାଏ ଧୃଜଟି ଭୟରେ ନିବେଦିଲେ ବିନୟରେ ରଖ ମହାକାଳ ଶାନ୍ତ କର ଚିତ୍ତ ଭାସିଲୁ ଭବସାଗରେ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ହୟଗ୍ରୀବ ମାରି ରକ୍ଷା କଲେ ଆଦି ମୂଳ ଆଶୁତୋଷ ତୁଇ ସଂସାର ରକ୍ଷକ ସୃଜନୀ ତୁଇ ସମ୍ଭାଳୁ। ତୋଷ ହୋଇ ଶିବ ଦେବଙ୍କୁ କେମିଲେ ପ୍ରବୋଧିଲେ ସର୍ବଦେବ ଯାହ ଦେବଗଣ ନିର୍ଭୟ ନିବାସ ମଦ୍ରେ କଲ୍ୟାଣୀଲେ ଭବ। ଶିବ ରାଗିଗଲେ ହୟଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ଦେବତା ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦେବ ହେ ବ୍ରହ୍ମକାଣୀ ଅମୃତ ପାତକ ମୋର ନାସିଲ ମହତ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନିଲ। ମନରେ ଅଡୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅଛି ଫିଟାଇ ସଂକ୍ଷେପ କୁହ କିଏ ସେ କେଦାର ଗୌରୀ ଅବା କିଏ ଲାଗଇ ମନେ ସଂଶୟ। ମନୁଆ ପୁଣି ଦୂରକୁ ପଚାରିଛି ଇଏ ତ ହୟଗ୍ରୀବ କଥା କହିଲେ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା କେଦାର କିଏ? କେଦାର କିଏ? କେଦାର ଧାମର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଯିବାକୁ ଅଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗିରିରାଜ ପାଦ ଦେଶ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ଉତ୍ତର ପାଇବୁ ନଥିବ ହିଁ ଅବକାଶ। ଏମତେ ବେନିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶେ ପୁଛିଲେ ମନୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତେ କେଉଁ ଦେବତାର ପାଶେ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲା ଦେଖିବୁ ଚାଲ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ସେ କେଦାର କଥା କହୁଛ ତ ଦେଖିଛୁ। ପୁରାଣରେ ଖ୍ୟାତ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଏହି କେଦାରନାଥେ ବିଦିତ ମହିମା ଅପାର ଦର୍ଶନେ ଜାଣିବୁ ନିତ୍ୟ ଝରେ ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତ। ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ପର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏ କେଦାର ଧାମର ସୃଷ୍ଟି ବା କେଦାର ଧାମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।